ह्याच प्रेरणा दिसाक गोविंद गावडे हे उलयले तिसरी घटना जाली की तांकां मंत्रीपद त्यांचे मंत्रीपद काडलें आसा. हेजो संबंध उठा कडेन आसा. बाळ्ळेच्या आंदोलन स्टार्ट केलें, मंगेश आनी दिलीप हेंची बळी गेले. 25 तारखेक जेन्ना ह्या म्हयन्याच्या गेल्ल्या मे म्हयन्याच्या 14वो आमी प्रेरणा दीस साजरो करता आसतना ताणें उलयलें तातूंत मॅरीट डिमॅरीट आमी वचपाचें ना, पण आमकां संबंद येता उठाच्या प्रेरणा दिसा ताणें उलयलो म्हणून ताका मंत्रीपद ताका वयचे म्हणजे देंवलो. ह्यो सुद्दां कांय घटना आमकां अस्वस्थ करता. गोविंद गावडे खातीर उठा काम करपाचें ना. हेजे पयलीं रमेश तवडकराचेर फॉरेस्टान काणकोणान तेजेर अटॅक केलो. त्या वेळार सुद्दां उठा ही आमी तेंचे खातीर उबी रावली. आमी घेराव घातलो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो Clearance sale now on at Urban Concept and Interiors. Big discounts on display items, indoor and outdoor furniture. Custom designs available at our factory outlet. Visit us at Satyavati Building next to Indian Overseas Bank, Gogol, Margao. Call us at 9958733688 or 9457658778. प्रिन्सिपल कन्झर्वेटिव्ह आसा ताका घेराव घाल. संघटना आसात आनी म्हणून तशें पळयल्यार उठा ही संघटना 2004 जेन्ना आनी गोविंद गावडे आनीक रमेश तवडकर जे आयचे माननीय सभापती आसात एक कालांतरान आमकां मेळ्ळे. 2007 मेळ्ळा. ताचे पयलीं आमचो प्रवास चालू आसलो, ताचे पयलीं आमचें आंदोलन चालू आसलें. म्हणून कोणा एका व्यक्ती खातीर आमची संघटना आसा अशें ना. गोंयचे कांय ठरावीक फितुरी केन्ना जालना. देशाच्या स्वातंत्र्या करता आसतना फितूर आमचे भितर नासलें म्हणून आमकां उशीर लागलो. गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर लढटा आसतना फितूर नासलें. संभाजीक कोणी अटक करपाक लागलो? फितूर लोक न्ही, म्हणजे सगळे कडेन फितूर आसात. अशेंच कांय फितुरां कितले 4-5 लोकांक घेवन तुमी हे 2 संघटनाचेर नामशेश करपाक सोदतात, जावचें ना. दोनी संघटना परत तितल्याच ताकदीन उबी रावतल्यो. आमी म्हणटात ह्या सरकाराक सुद्दां आमचे आतां जुलय म्हयन्याच्यान पार्लमेंट सुरू जावपाचें आसा. पार्लमेंटाक तुमी हांगाच मडगांवां पेडे वाटले पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें म्हणटे. 6 म्हयन्या भितर सुद्दां हे राजकीय आरक्षण गोंया खातीर दिवचें तेन्नाच आमी म्हणटले तुमचें सामाजीक नातें ह्या समाजा कडेन आसा. तुमच्या हाती आसा न्ही. पार्लमेंटाक BJP सरकाराक पूर्ण भोवमत आसा, गोंयांत पूर्ण भोवमत आसा. जाल्यार सुद्दां हे एक आमचे मुख्य मागणी आसली की 4 निवडणुका तांकां गमोवचे पडटात. आमकां दिसतलें की खरें तुमचें सामाजीक नातें ह्या समाजा कडेन आसा जेन्ना राजकीय आरक्षण तुमी डिक्लेअर दितले आनी 2027 लागू करतात. की आयज रजिस्ट्रान ऑर्डर काडल्यात कितें म्हणून जो आयज संपूर्ण गोंयभर आदिवासी समाज जो आयज कश्ट करून आपली वेगवेगळी खळगी भरता अशा मनशाचेर पोटार हांच्यांनी गोंयच्या सरकारान लात मारल्यात, पोटार पांयो दवरलो. आनी ते ऑर्डरी कितें म्हणटा खबर आसा की गोमंतक गौड समाजान सर्टिफिकेट इश्यू करचे न्हू, समाजाचो दाखलो दिवचो न्हू, समाजाच्या नांवान बॅनर लावचो न्हू, समाजाचो लोगो जो आसा तो वापरचो न्हू. आनी आमच्या ह्या नांवान गोमंतक गौड माडा समाजाच्या नांवान सभाय घेवच्यो न्हू, बैठको घेवच्यो न्हू अशा पद्दती निर्बंध घातलेले आसा ह्या गोंयच्या सरकारान. आनी ह्या गोंयच्या सरकाराक रजिस्ट्रान डायरेक्शन दिल्लें आसा की ह्या समाजाक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करचो. अंदू हांव प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता येदो व्हडलो समाज जो आसा 1962 स्थापन केल्लो, जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी समाज स्थापन केल्लो. आयज त्या समाजाक
सरकाराचे सुवादीन सोपयता, सरकाराचे सुवादीन दवरला. ह्या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर ज्यो आमी सर्टिफिकेट दिताल्यो त्यो आतां सर्टिफिकेट कोण दितले, कोणा कडच्यान घेतले? एडमिशनचा पावर आसा, गोंयच्या सरकाराक पावर आसा ह्या समाजाच्या मनशाक, ह्या भुरग्याक स्कॉलरशीप घेवपा खातीर, शिक्षणा खातीर, एडमिशन घेवपा खातीर हे सर्टिफिकेट दिवंक शकतले. जे आमच्या गोमंतक गौड माडा समाजाक ज्यो सर्टिफिकेट विशीं न करचे म्हणून ऑर्डर केल्यात आनी अवघ्या 15 ते 8 दिसा भितर उठायकूय सेम ऑर्डर पास करतात. हे हितूंतल्यान कितें आमी सिद्ध करतात की हो सरकार आदिवासी समाजाक दिला. या सरकाराचे पाय बळशी माती जी आसा ती खळखळ्या गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदता की आयज ह्या समाजाक आघात जाला तो आघात सहजपणे आमी पचोवन घेवचे ना. हांव संपूर्ण गोंयच्या आदिवासी समाजाक बांदवाक उलो मारता आणि तमाम आमच्या गोंयच्या आमच्या एसटी समाजाचे लिडर जे आसात तांकांय उलो मारतात की येणाऱ्या काळान आमचे कार्य जे आसा ते नेटान चालू उरतले आणि गोमंतक गौड वाडा समाजाच्या बांधवाक आणि उठा संघटनेच्या आमचे जे कार्यकर्ते जे आसा, उठाचे कार्यकर्ते आसा, एसटीचे कार्यकर्ते आसात ते तळागाळांतल्यान काम करतले. गौड मराठा समाज आणि उठा संघटनेचे घातलेली जी बंधन आसात ती सरकारान ताबडतोब काडची. आणि हाका लागून आज जशें आमचे बाब विश्वास गावडेन म्हणले की आमच्या भुरग्यांक एसटी सर्टिफिकेट घेवपा खातीर आज प्रॉब्लेम जाला, बंदी घातला, ती उठोवची. उठा संघटना ही सुद्दां जे आज निर्बंध घातलात हे निर्बंध आमकां मिटींग घेवपाक मेळना, आमकां बॅनर लावपाक मेळना, आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक मेळना. आमकां खूब अशी कॉरस्पॉन्डन्स प्रायम मिनिस्टर लेवल आमचे दिल्ली लेवलचे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक जाय. अनेक इश्यू आसात, रिजर्वेशन आसा, बाकीच्यो आसात, जे जे कितें घडटा ते गव्हर्मेंटान नजरे हाडटले. खंयची संघटना आनी खंयची ऑर्गनायजेशन आसा? इट्स द ओनली ऑर्गनायजेशन विच इज फायटींग फॉर द कॉज ऑफ द ट्रायबल पीपल. ते स्टॉप जाल्ले आसा. वी वॉन्ट इट immediate should be lifted that ban जे घातलो ते. उठाचेर आणि गोमंतक गौड मराठा हाचेर निर्बंध हाडप हे तुमकां एक कारस्थानाचो एक भाग दिसता. 25 मे साकून सिरीज ऑफ ज्यो घटना जाल्यो ते पळयात. 25 मे आमी उलयले आनी ते फोरम आसले ट्रायबल लोकांचो प्रेरणा दीस. ताणें उलयले म्हणून किंवा मागीर ताजें निमित्त जाल्लें करप्शनाचे आपल्या गव्हर्मेंटाचे उलयले म्हणून ताका काडलें. ताजे नंतर रोखडेच आतां आमचे गेल्ले इलेक्शन चॅलेंज केलें काही घटकांनी कांय भावांनी ते ऑगस्ट 2024 आसलें. इन्क्वायरी चलता, ओके इन्क्वायरी, पण 27 जुना त्या गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचे निर्बंध घालता आणि 1 आठवड्या भितर 4 जुलय परत दोन्ही हियरिंगांचे अशे कितलेशी पेंडींग आसात. ह्यो 3 घटना कितें सांगता हो कारस्थानाचो भाग काय म्हणटात? हो हेजे फाटल्यान कोण कितें आसा तुमी सुद्दां कोण सरकार आसा फाटल्यान? सरकार आसा सरकार कित्याक ब्लेम करता? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटी कोर्टांत आहा ते कोर्ट मॅटर्स. इट्स नॉट अ कोर्ट इज डिफरंट आसा बट दिस इज द ऑफिसर ऑफ द गव्हर्मेंट. स्पीड अप जावपा लागून अशें फाटल्यान सरकार आसा. अचानक सरकार आसा ते आमी फायंड आउट करपाक तुमकां कितें दिसता? आमकां दिसता हेजे फाटल्यान कोणाचे तरी आतां ते कोण ते सोदतात जाल्यार जे षडयंत्र सरकारा भितरले तुमी ऑफिसर हो गव्हर्मेंटाचो आसा तेजेर दबाव घातलो. तेजे दबाव घातलो आमी सोदपा जाय न्ही. वेल टू फायंड आउट हू इज द बिहायंड. Will you challenge this decision of this inspector? That is under legal matter. That legal matter is how procedure is going on. प्रकाश बाब तुम्ही म्हणतात की ही 14 जणांची संघटना ही आमची सोसायटी रजिस्टर्ड. हांव तशें म्हणना, हांव सांगता आनीक म्हजो प्रश्न आसा. तुमचो जे स्पेशल सेक्रेटरी उदय गांवकार हाणें उठाचे कितें हें घाला पळय संघर्श तातूंत भितर एक हें आसा की ताणें ही संघटना 8 संस्था एकठांय येवन केल्ली आसा म्हणून तें बरोवन दवरिल्लें आसा. सो कोण खरें ना रजिस्टर्ड केल्लें आतां हें 8 संघटना एसोसिएशन आसा म्हणटात ते. पळय आतां एक रायटर, यू आर ऑल्सो ए रायटर.
रायटराचें म्हणणें कितें आसा आनी गव्हर्मेंटाचें रेजिस्ट्रेशन दीज आर टू डिफरंट इश्यूज. सी रायटर कोण बरोवपाक आसा ताका तुमी आतां इतलें बरयता इज देर एनी रिस्ट्रिक्शन. सो तो मिसलीड जाला. ताणी पळय समजा पयलीं आमी जे फॉर्म करता आसतना चळवळ म्हणून आमी एकट्यान आयिल्लें बरोबर आसा, बट रजिस्टर करता आसतना रजिस्टर इज ऑथेंटीक डॉक्युमेंट. ओके. So that means it is not registered. UTA is not, आज हम पर repeat करता हूँ, UTA is not registered with the names of the association. Clear? It is registered with the 14 names of the individual. प्रकाश बाब तो ग्रुप UTAने स्पॉन्सर केला जाता. UTA स्पॉन्सर म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांनी कितें केला, UTA कार्यकर्त्यांनी UTA कडेन लक्षांत दवरात, UTA कडेन म्हणटा तशें कोणा व्हडले पोटले आसा अशें ना. UTA म्हणल्यार तूं आनी हांव वी आर कंट्रिब्युटिंग एवरी प्रोग्राम जो करता कोण कोण आपल्या बोल्सा आज सुद्दां न्ही कोणतं आपल्याच्या घरात सुद्धा करतो. आमच्या ऑर्गनायझेशनाकडे पैसेच ना, पण प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी जे स्पॉन्सर करून बरोबर आसा. डॉक्टर उदय गांवकरा पुस्तक बरोवपाक लागलो कित्याक इतिहासाचो साहित्य. पूण जेन्ना एक रायटर बरयता ओरिजिनल आयडिया आमी एकट्यान जावचे आसता, बट इट इज नॉट रजिस्ट्रेशना वेळार इंडिविज्युअल जाता. दॅट इज क्लियर. सो दीस इज द मायट बी धीस असोसिएशन. ह्या असोसिएशनाक 8 संस्था आसपाक शकता. दॅट वी फायंड आउट की जालं रजिस्टर्ड अशेंच ऑगस्ट म्हयने केन्ना जालो नांव तुमी बरें केलें. ह्या ती असोसिएशन ह्या नांवान रजिस्टर जाला काय ना वी हॅव टू फायंड आउट. तेच्या खातीर मातसो टायम जाय. बंदी काडना कितें करताले तुमी आतां तुमचे मुखार? बंदी काडची देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन न्ही. कितें तें ऑप्शन समजा सिकींग द knocking the door of the other court. तुम्ही अपील बी करपाक सोदता? आमी we are taking आमी ॲडव्होकेटाचो एडवायस घेता. प्रकाश बाब हो सरकार तूं म्हणटा गव्हर्मेंट इज बिहाइंड. यू आर पार्ट ऑफ दिस गव्हर्मेंट नो. मीन्स यू आर a part of the government. UTA is not a part of the government. UTA is not you are the part of ruling party. See, you have not come here as UTA. You have come as Prakash Philip, who I think is a member of the BJP. What do you have to say on that? So far I was a member. Now I am not an active member. You will. But you are a member. What reason? Why reason? Will you resign from BJP now? If there is no member, see there is a procedure of every party. Membership. तुमच्या अन्याय झाला. So या सरकारात या पक्षाबरोबर राहताल का म्हणता? Will you still continue with this party? असोसिएशन वेगळे आणि पार्टी वेगळी. आम्ही प्रकाश वेळीत म्हणता. तू आता प्रकाश टाइम मिळते. आणि सेकंड विश्वासाक एक प्रश्न आसा म्हाका. विश्वास म्हणला की आम्ही सगळे हातूक वतले म्हणून आमचे अन्याय जाता सांगपाक लागलो. तुम्ही त्यांना सांगतले की आमचे अन्याय बीजेपीन केला, बीजेपीक वोट मारनाका काय सांगतले? ह्या सरकारान जे आज जे आमचे कितें अन्याय जाला आनी आमकां रजिस्ट्रान बाबा कशे पद्दतीची ऑर्डर बाबा पास केल्या ते आमी लोकां फुडें दवरतले आनी लोक कशे आमकां प्रश्न करतले ते पद्दतीन आमी जागो दितले. आव्हान करतले काय म्हणटा हो सरकार आमच्या बरोबर ना आतां उडया म्हणून? ना तो आमचो विशय जो आसा समाजा कडेन आसा आनी समाजाची कशी प्रतिक्रिया आसा त्या पद्दतीन सगळे फुडले आमचे कार्यकर्त्या कडेन आमी पावयतात. समाजाचे आमदार आसा तुमगेल्या सरकारा भितर तांकां कशें करतात? त्यांचे काम ते करून न्हू. ते आयकना जाल्यार लोक कितें आयकतले? ते आयकना लोक कितें करता हे लोकांचे आसा. आमी लोकां फुडें वयतले. आमी लोकां फुडें वयतले. आमचे कितें आसा डिफिकल्टी आनी कितें त्रास केल्या कशें आमचे खच्चीकरण हे आमी लोकांक अशें दिसता की हे आतां फ्रायडे सान जावना न्हू. फ्रायडे वा थर्सडे ऑर्डर आयले न्हू म्हाजी. 2 ऑर्डर विथइन 1 वीक. It is a big. See, so all these issues have been pending over the years. So तुम्ही इतले किती आवाज काढू ना? Because you are part of the BJP. Now why? What exactly is that? No. Why you are coming now again? ऐका. After these orders. Yeah. आवाज काढला म्हणून आय थिंक यू आर विटनेस 25,000चे आमी गॅदरिंग केल्लें. इट वॉज नॉट ओनली गॅदरिंग. वी वेंट टू एवरी वाडा. प्रत्येक वाड्याचेर आमी गेला. मग गेले ते बरे हे पक्षात तुमकां केन्ना येवं ना सांगपाक. आमी आरे सदांच येता मरे. ऑलवेज तुमचे कितें इलेक्शनात जर ही जर ऑर्डर सरकारान काडली जाल्यार तुमी सरकारा बरोबर सांगचे नाचो ना. मागीर कितें फायदो जालो तुमी इतली तेप तुमी प्रत्येक लास्ट प्रेस कॉन्फरन्साक सुद्दां आशावादी आशिल्ले तुमी मेळटले. लास्ट प्रेस कॉन्फरन्साक तुमी सांगिल्लें की आमकां गॅरंटी आसा बीजेपी आमकां पॉलिटिकल रिलेशन दितली. आतां तुमी म्हणटात की ना म्हणटात. अजूनय आमकां गॅरंटी आसा.
बीजेपी दितली म्हणून आम्ही म्हणलं 6 महिन्या भितर आमकां दिवची म्हणलं न्ही. गव्हर्मेंट इज देयर. ते दिनात गव्हर्मेंट कोणाचे आसा? तुम्ही लास्ट टाइम 6 महिन्या भितर रिझर्वेशन दिल ना जाल्यार कितें आसता तुमगे मुखाल्लें? फुडले त्या 6 महिन्यान पळया मरे. तुमकां अशें दिसना की ह्यो डिमांड मान्य जावपा खातीर न जावपा खातीर तुम्ही एक पार्ट आशिल्लो सो थोडो दोश तुमकां येता अशें दिसना तुमकां? कित्याक लोक सांग मरे. तूं त्या सरकारात मंत्री आशिल्लो, त्या सरकाराचो उपाध्यक्ष आशिल्लो. पक्षाचो उपाध्यक्ष आशिल्लो. त्या वेळार सुद्दां आमी आज जे पार्लिमेंटाक पावला दॅट इज द फ्रूट ऑफ अवर गुडवील. जे आज पार्लिमेंटाक पावला 2024 ऑगस्टाक तेजे फाटल्यान उठाची शक्ती ह्या गव्हर्मेंटाक पयशे करपाचे, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे एमबीडीएस स्टाफ पर्यंत सुद्दां वचपाचें. इट इज अवर कॉन्ट्रिब्युशन. आमी सांगपाक शकता. बट पास जालो यू कॅनॉट ती वचून सांगपाक ते पार्लिमेंटाक आमकां वचपाक मेळना रे. चार जाण तुम्ही आयतार पळया एमपी रिया तो फुटतो वॉइस आम्ही त्याला मेळ्ळे ताणें आवाज काडलो. सगळे एमपी कोण मेळ्ळे आनी इट वॉज जस्ट 5 मिनिट्स त्या पास जावपाक. आतां मेळटलेच दिसता तुमकां? गॅरंटी आसा. बीजेपी दितली. सरकार बीजेपी आसना रे. सरकार कोणाची दुसरी आसा सरकाराक उडयतली ह्या कशी उडोवपाक शकता? वोट बंद आसा न्ही तुमी? तशें ना रे. पार्लिमेंटांत गोंयांत टायम मिळते. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.